For today's video mga ka-heart no, kamusta naman mo? Uy, dugay na ko wala pud naka voice over guys. Bali mo ni ang first day na mo first ganap na mo guys pag uli diri sa amua diri sa Ilongos. Padulong mi ani guys mag-service, mag-hair color duha ka customer ang among adtoon. Bali kani nga video mga ka-heart is na late na gajud ni siya kay busy jud ka mi halos mi kada adlaw ato wala gadyo ipahukay mo nang nadugay jud ako og edit sag din na lang ang importante is na nakay-pundong mga video dali ra ka jud na i-voice over og na na meet free time. Kay kani nga time guys is hapit na gi-fiesta diri sa amua diri sa barangay Hilongos Leyte mao nang ang mga tao diri ijahay gajud og pagwapa mo nang for today's video uban nini guys. Bali nagbaklay pa din migikan sa amua guys dito sa ibabaw pag man palugsong dinhi dya. Kani among motor amo rin gibilin diri sa igsuon sa akong pader. Kay dili naman gud maabot ngadto guys sa amua ang motor non diri lang mo gibilin sa ubos. Dako na kadyong kalahian mga cart sa una og mag-service mi kay sa una gajud kay magpahatod, magpakuha, maghuwat og sakyanan pero karon guys thankful ka jud mi sa Ginoo kay gitagaan na gajud mi siya og service bisan og dili brand new ang importante is okay pa siya. Pila pa ba sa pagka years mga car nag-antos mini juables o mag-service nga wala may sakyanan pero inana magduna guys sa primero dili ta mag-antos dili mas tantos. Basta kay nakay pangandoy sa imong kinabuhi basta magprosigilan jud ka mag-ampo tas Ginoo no. Ihatag ra jud na umabot ra jud na sa atong kinabuhi. Wala pud ba minag kana ang nagdahom mga kahit nga maka-motor gazud mi nga karon nga year kay ang among gustong targeting is December pa pero salamat kadyo kay advance kadyong gihatag sa Ginoo mao nang wala jud imposible guys mao nang pagkugi gazud ang kinahanglan sa tao. Very wrong jud kadyo nang maingon nga akong pangandoy mauna nag-una ang imong istorya daghan na kadyo kang nga istorya ipasigarbo sa imong tao nga okay ra mo mangandoy pero kan bitaw nagsigir kag higda ligid-ligid wa kay pursige bitaw way lihok no abot lang kag moabot ba nang imong gipangandoy ug sigir kag lihigda ligid suroy ug mao to mga kahart no wala ko nga saba no advice ra ko kay para ma-inspired pud mo unja pagkahuman guys kana among gi-service karon among customer is color ra jud ni og treatment dili ni siya riban pero mo consume gihapon ta og oras ang color atong usa mga card is medium brown ra jud to kay mao ra jud to ijang ganahan nga kami tong natural ra nga pagka-black dili siya ganahan ang mga blondy unsa pagkuman kani sa among usa ka customer is blondy naman ni ijang buhok bali mag-routings ra mi mag-tone down ra mi siya kay mo po ni naandan niya nga color o bali nagpalit ra po ni siya color mga ka-heart no ako rin nag-apply sa iyang gipalit nga color kay mao ni ijang naandan lagi unsa pagkuman para ni sa uban medyo mukapit sa isa sa uban kani mga light nga color mga ka-heart igura ni siya ming mo tambon-tambon gamit sa uban pero dili gajud ni siya magdugay kay lagi light man lagi ang uban light na pud siya kailangan jud ni ang uban is medyo dark siya gamay pero mo may ijang naandan dili ka jud ni siya magdugay ang iyang kolorete sa iyang uban pero noon pag blonde ang imong buhok mga ka-heart no inigtubo sa uban dili ka jud siya obvious nga naay uban kay light siya pero unlike sa kana ang kato nag dark og color like medium brown dark brown mga black pag tubo sa uban na klaro jud kaadyo kay puti siya itom ang sa ubos mo nang ikumpara po nimo mas okay pud tong i-color ninyo ang mga blonde nga color ug diri ra ko to among video mga kart no naputol gajud siya kay nalubat man among cellphone no don't forget to like and share daghang salamat sa pagtan-aw.